When you need positive energy, you tend to pack your bags and be close to nature. When you need peace of mind, you choose to be close to nature. When you need a break, you want to escape to nature's arms. So guys, let us capture these unbeatable moments in this beautiful land that all natural in nature and blooming flowers everywhere.
点となりますので、お帰りの準備をお願いいたします。合わせまして、今年が行きシャトルバスをご利用のお客様にお知らせいたします。シャトルバスの最終便は5時となっておりますので、お乗り遅れのないようご注意ください。Thank you for all the love, time, effort, and support. Much appreciated. God bless us all. Thank you guys for watching.